अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद दिनों की अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का सूबा है सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान, वहाँ पे कुछ ऐसी वाक़यात हुए जिनकी वजह से एक शोर गुगा जो था वो तमाम की तमाम दुनिया के अंदर फैल गया कि शायद कि बलूचिस्तान जो है उस पर रियासत पाकिस्तान की किसी भी किस्म की कोई रिट नहीं है, वहाँ पे किसी भी कानून नाफिज करने वाले अदारे का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन जैसे कि आपको भी मालूम है कि कहीं पे भी अगर दो भाई भी अगर आपस में कहीं खुदा न खास्ता उनके दरमियान में अगर झगड़ा हो जाता है तो उसकी जो हद होती है या जो भी उसके मामलात होते हैं वो हमेशा अफाम व तफहीम से बैठ के ही टेबल टॉक के ऊपर उनको हल किया जाता है और गिले शिकवे वहीं पर दूर किए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो हमें ये बताया जा रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का जो ऐसा कार्रवाई जो कि शिद्दत से की जाएगी या उनको बजोर मनाया जाएगा तो वो नहीं हो सकेगा। लिहाजा इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको फ्रंट के ऊपर आना पड़ेगा और पॉलिटिकल जो विंग हैं और जो लीडरान हैं और खासतौर पर जो बलूचिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं उनको सामने लेके आए ताकि इस मसले के हल को तलाशा जा सके। लेकिन बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि जनाब हमारा जो हक है वो दूसरे सूबे खा रहे हैं, हमारा हक दूसरे सूबे खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या बलूचिस्तान के अंदर जो उनकी असम्बली है, उनके कानून साज जो उनके अदारे हैं वहाँ पे, क्या उसके अंदर जितने भी इन्वॉल्वमेंट हैं, उनके जितने भी एमपीएस हैं, वो क्या दूसरे सूबों से वहाँ पे आते हैं? हमें ये कहा जाता है कि बलोच जवान हमसे नाराज हैं, बलोच जवान हमसे नाराज हैं, उनका शिकवा सर आंखों पे। लेकिन क्या कभी बलोच जवान ने ये पूछा है कि उनके सरदार जो उनके वोट लेके वहां पे उनको हमें ये बताते हैं कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या कभी उन्होंने उनके हालात को दुरुस्त करने के बारे में कभी कोई बात की है? हमें ये बताया जाता है कि बलोच जवान हमसे नाराज है, तो क्या कभी बलोच जवान ने हमसे ये अपने सरदार से ये पूछा कि सरदार साहब आपको जो सालाना बजट मिलता है, आपको जो फंड मिलता है, आपने कभी हमारे इलाके में कोई सड़क बनाने की कोशिश की? हमें ये कहा जाता है कि बलोच जवान जो है उसको तालीम नहीं मिलती इसलिए वो हमसे नाराज है। सर आपका गिला शिकवा हमारी सर आंखों पे। हमने तो सर पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, मेडिकल अदारे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज आपके लिए ओपन छोड़ दी हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने अदाओं पे गौर किया? क्या कभी आपने अपने सरदार से ये पूछा कि आपको जो तालीम के लिए जो फंड मिलता है, क्या आपने कभी अपने इलाके में कोई स्कूल बनाने की भी कोशिश की है? चलें हाई स्कूल तो बड़ी दूर की बात है, क्या कभी कोई प्राइमरी स्कूल बनाने की भी कोशिश की है? इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर हम जब गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने ये देखा कि एक वक्त में एक साहब अख्तर मेंगल साहब, उनका बार बार नाम लिया जा रहा था कि अख्तर मेंगल साहब जो है वो ट्रू वॉइस हैं बलूचिस्तान की। तो अख्तर मेंगल साहब के बारे में भी मैं यही बात कहूंगा कि जैसे बहुत सारे दीगर सरदार हैं, अख्तर मेंगल साहब इज आल्सो वन ऑफ देम। अख्तर मेंगल साहब के वालिद साहब भी जो है वो सीएम रहे, अख्तर मेंगल साहब खुद सीएम रहे, अख्तर मेंगल साहब गवर्नर भी रहे, और अब आजकल के अगर मैं टेन्योर की बात करता हूं तो अख्तर मेंगल साहब जो है नेशनल असेंबली के मेंबर है, सिटिंग मेंबर हैं। और जहां पे हमें यह बताया जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि जनाब कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं उनको सालाना इतना बजट दिया जाता है, सूबाई असम्बली के अरकान को इतना बजट दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। हमें वहां पे डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस मामले में सिर्फ सरदार, अगर मैं बात करता हूं तो मालिक साहब की बात करता हूं, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में या जब वो वजीर आला रहे के अपना बलूचिस्तान के, तो उन्होंने अपने इलाके के अंदर या अपने वो जो जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़के आए थे उसकी तामीर और तरक्की में भरपूर साथ दिया। और आज भी बलूचिस्तान की अवाम ये कहती है कि सवाए मालिक के किसी भी सीएम ने बलूचिस्तान के बारे में एक चीज भी नहीं सोची। अभी बीएनपी के जो हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो हकूक बलूचिस्तान के लिए एक धरना दे के बैठे हुए हैं। धरना दिया हुआ है, किसके खिलाफ दे रहे हैं? रियासत में तो खुद शामिल हैं, हुकूमत में वो खुद शामिल हैं, पिछले कई दहाइयों से वो खुद हुकूमत के अंदर शामिल रहे हैं। इन्हीं चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है फारूक हारिस अब्बासी साहब ने, जो सियासी और दफाई तज्जियाकार है। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बुजुर्ग शख्सियत रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के वहीद गुल साहब, और ऑन ग्राउंड रियलिटीज और एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो लिंक के ऊपर दौरान बलोच साहब बलूचिस्तान से। जी
آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں شامل ہونے کا. سب سے پہلا کوسچن جو ہے ڈیفینیٹلی کیونکہ جو موضوع سخن جو ہے آج کا وہ بلوچستان ہے. تو دوران صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت بی این پی جو کہ ایک دھرنا دینے جا رہی ہے اور بلکہ ان کا دھرنا دیا بھی جا رہا ہے, تو اس وقت ان کی سچویشن کیا ہے دھرنے میں؟ جی بی این پی کا یہ جو موجودہ دھرنا ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کی جو گرفتاری ہوئی تھی سریاب میں ایک یہاں پر پروٹیسٹ کیا تھا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما. بیسک اس پروٹیسٹ کا بھی یہ مقصد تھا جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی رہنما ہیں بیبر بلوچ کے گرفتاری کے خلاف انہوں نے سریاب روڈ پر جو کوئٹہ کے وسط میں واقع اس پر انہوں نے احتجاج کیا تھا, جس کے بعد کریک ڈاؤن کر کے ان کی جو مرکزی لیڈر ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ان کو جب اٹھایا گیا گرفتار کیا گیا یہاں کوئٹہ کے سریاب روڈ سے, اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی جس میں آپ نے بھی ٹویٹر ایکس پر جو ہے دیکھا سر اختر جان میگل نے اس پر کافی سٹینڈ لیا کہ جو بلوچ جو بچیاں گرفتار ہیں ان کے خلاف ہم مارچ کریں گے. پھر مارچ کا جو صورتحال رہی 28 مارچ سے یہ جو لانگ مارچ تھا وڈ سے شروع ہوئی, وہی 28 تاریخ کے رات یہاں پر جو ہے کوئٹہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر لگ پاس پر 28 تاریخ کو یہ لانگ مارچ پہنچی. اس کے بعد وہاں جو لگ پاس کا ایریا ہے اس میں ان لوگوں نے کوشش کی ریزسٹ کرنے کی, کوئٹہ کے 30 کلومیٹر کے مسافت پر وہ کوئٹہ میں نہیں آ سکے, جہاں سیکیورٹی فورسز اور پولیس اور لا انفورسمنٹ جو یہاں ادارے تھے انہوں نے بڑی تعداد میں فورسز ڈپلائڈ کیا. اور لگ پاس میں یہ آپ کو بتاؤں گراؤنڈ کلیئر کرنے کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لگ پاس کوئٹہ کے بہت زیادہ دور ہے, دور نہیں ہے نزدیک ہے. وہاں آنے جانے کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ٹنل کے ذریعے وہاں کیا جاتا ہے. تو سیکیورٹی فورسز نے اس ٹنل کو بلاک کیا. اس دن سے آج تک یہ 12واں روز ہے جس کو ہم مسلسل کور کر رہے ہیں, ان کا احتجاج جاری ہے. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں سیکیورٹی, اگر آپ جیسا آپ نے بات کی کہ سیکیورٹی فورسز اس ٹنل کو بلاسٹ کیا تو دیر مائٹ بی سم سورٹ آف ریزن, ادروائز جو ہے راستے تو کبھی بھی اس طرح کے, خاص طور پر ٹنلز وغیرہ کو تو کبھی بھی بلاسٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایشو یہ ہو رہا ہے کہ جیسے میں ابھی جیسا میں نے انٹرو کے اندر بات کی, ڈیفینیٹلی آپ میری بات کو سن رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ بھی رہے, گورنر بھی رہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی رہے. بلوچستان نیشنل پارٹی جو ایک نیشنل پارٹی ہے اس کے اندر وہ اس وقت اس کے سربراہ بھی ہیں, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر دوسری جانب میں دیکھتا ہوں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مہرنگ لانگو غفار جو ہیں, مہرنگ غفار لانگو جو ہیں, ان کے بارے میں تو پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ایک سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بی ایل اے ہے بیسیکلی یہ اس کا سافٹ کارنر ہے یا انہی کی ایک شاخ ہے, ذیلی شاخ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات پوچھی تھی, جب ہمارا ایک کویسچن یہ تھا کہ جناب جب یہی جو بلوچ خواتین جو تھیں, جب یہ سوسائڈ بمبر کی شکل میں جب ہمارے سامنے آئی اور انہوں نے, آپ کو بھی پتا ہے, اگر میں ان واقعات کا نام نہیں لینا چاہتا, ایک سے زیادہ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ انہی خواتین نے جو تھا وہ بم باندھے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بلاسٹ بھی کیا تھا. تو کیا اس وقت یہ جو اختر مینگل صاحب جو تھے, یہ جو بات کر رہے ہیں رائٹ ناؤ جو بات کر رہے ہیں, کیا یہ اس وقت ان تمام چیزوں کے اوپر لاگو نہیں ہو رہی تھی؟ جی جیسے آپ نے کہا کہ سوسائڈ بمبرز بلوچستان میں جو خواتین ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں, اور جو مہرنگ بلوچ ہیں, ڈاکٹر مہرنگ بلوچ, وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو سینٹرل لیڈر ہیں, وہ جو بی ایل اے کا سافٹ چیئر ہے. اس متعلق دیکھیں یہاں پر نہیں سر, میں نے سر یہ میرا دوران صاحب یہ میرا سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ میں نے آپ کو یہاں پہ جو مختلف جو مکتبہ فکر ہے میں نے اس کی آپ کو سیٹ بتائی ہے. دیکھیں یہ ایک نیریٹو جو چلتا ہے وہ نیریٹو پر میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی یہ بتاؤں, اگر وہ بی ایل اے کے سافٹ امیج ہیں یا بی ایل اے کی سافٹ امیج کو پیش کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے ان کو کیوں ریکگنائزڈ کیا جاتا ہے, اور نوبل پیس انعام کے لیے ان کا کیوں وہ ان کا نام آ رہا ہے, وہ بات کی بات ہے. وہ جھوٹی خبر ہے, مجھے تھوڑا ذرا کلیئر کرنے دیں, مجھے ذرا کلیئر کرنے دیں, ان کا نام آ جائے یا نہیں تو وہ بات کی بات ہے. لیکن وہ جو ہے آپ کی بی بی سی کے 100 جو ہے انسپائرنگ وومنز میں آئی ہے, تو دیکھیں اگر آپ
इनके स्ट्रगल को इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक बलोच मासिस की जानिब से, जो आम बलोच समझता है कि आज मेरा आवाज़ जो है वो डॉक्टर महरंग है, उनको डायरेक्ट इस तनाज़ुर में ना देखा जाए कि वो किसी के सॉफ्ट चेहरा है, या वो कुछ जो है लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं, हाँ, उनके कुछ अगर मुतालबात हैं, हम्म। वो आप नहीं मानना चाहते हैं, उन पर बात करें, डायलॉग करें हाँ उनसे, डायलॉग के हाँ हाँ, ज़रिए ये वो आपका पॉइंट, ये आपका वैलिड पॉइंट है, ये आपका वैलिड पॉइंट है बलोच साहब, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जी वही साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है सेंट्रल के अंदर, अगर मैं बात करता हूँ, और बलूचिस्तान के अंदर अगर हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की, और बेसिकली आपकी सबकी एक मिली जुली हुकूमत है। तो ये इन सारी चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या वाकई हकीकतन जो है ये जो बात कही जा रही है, और आसिफ अली जरदारी साहब की जाने से और बलबल के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान आया है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका एक बयान आया है कि हम गुफ्तगू पे तो करेंगे, लेकिन हम रियासत के ऊपर किसी किस्म का जो है ना उस पर आंच नहीं आने देंगे। जी भी साहब। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमतों की बात नहीं है कि हुकूमत किसकी है। असल बात रियासत की है और वतन पाकिस्तान की है और उसकी सालमियत की बात है। अभी मैं हैरान हो रहा था, भाई जिस तरह से बात कर रहे थे कि जी उनको फलान नोबल इनाम के लिए जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया डॉक्टर महारंग लांगू साहबा को। सर वो बुरा ना मनाए, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं सर, वो बेसिकली जैसे ना कहा जा रहा था कि बानी तहरीक इंसाफ जो है उनको तो ऑलमोस्ट मिल ही गया हुआ है ना, और वो बाद में खबर साबित हुई कि वो बिल्कुल झूठ खबर थी। इसी तरह जो है महरंग लांगो, नहीं, गफ्फार लांगो के बारे में मैं- बात मैं- हुई, और मैं- इससे 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 सर पिछले साल जो था एक और पाकिस्तान की शख्सियत थी, उसने भी अपने बारे में इसी तरह का प्रोपेगेंडा किया था, तो उसको भी मिल रहा है। मैं और बात कर रहा हूं। जी सर। मैं ये कहता हूं कि मिलना या ना मिलना एक अलग बात है। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त दुनिया के अंदर इसराइल जो है वो कितना बड़ा एक दहशतगर्द मुल्क है, तो क्या उसको जो है वो अमेरिका की हमायत हासिल नहीं है? क्या उसको यूरोप के ममालिक की जो है वो हमायत हासिल नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को ये बाहर वाले कोई अवार्ड दे दें तो वो एक अवार्ड याफ्ता हो जाए, वो दहशतगर्द नहीं हो सकता। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल एक एज ए एक खातून हमारे लिए उनका एक एहतराम है, लेकिन वो इस वक्त जो है इस पे कोई दो राय नहीं है कि वो एक बीएलए की दहशतगर्दों के लिए एक ढाल जो है वो बनी हुई है, और किस तरह से उसने जो है वो अपने इस तरह के एहतजाज से वो उन शहदा के खून से जो है वो गद्दारी की कि जिनको नहते जो लोग जो ट्रेन के अंदर जिनको शहीद कर दिया गया, आज उनके ऊपर तो कोई बात वो नहीं करती, किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं आती। अख्तर मेंगल की तरफ से तो मुझे बड़ा एक एज ए पार्लियामेंटेरियंस और एक सियासतदान के तौर के ऊपर उनका एक बड़ा एक एहतराम है कि वो एक प्रोसीजर से ही जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर बने हैं, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अगर हुकूमत में हो तो फिर जो है वो आप सरफराज भुगती साहब जो कि आज हुकूमत में हैं और जिस तरह से वो रियासत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप हुकूमत में हो तो मीठा मीठा हब हब और कड़वा कड़वा थू थू जब आप हुकूमत में ना हो तो फिर जो है वो आपके अमल से ये लगे कि आज पाकिस्तान को आपकी जरूरत है कि ना कि उन दहशतगर्दों को सपोर्ट करने की जरूरत है। ये भी उनकी एक सपोर्ट के तौर के ऊपर आज उसको माना जाएगा, तारीख के अंदर लिखा जाएगा। वही साहब, आपका पॉइंट आ गया, फारूक अब्बासी साहब जैसे अभी जो है बात की है, और दुरान ने जो बात की वो अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की है कि उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अगर इसी तरह मैं देखता हूँ तो सर भारत के साथ जो ऊपर 7 रियासतें हैं जो कि अपना जिसमें उनकी वो कैलीगुरी जो उनका पास है उससे ऊपर निकल कर हम जाते हैं तो 7 रियासतें हैं, सिक्किम है, उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। वहाँ पे जो मसाइल, वहाँ पे भी तो सर उनकी 7 की 7 रियासतों को जो अलहदगी की जो वहाँ पे मूवमेंट्स चल रही हैं, उन मूवमेंट्स के जो लीडरान हैं उनको भी तो सर उन्होंने
ऑनरेरी सदर के तौर पे पूरी दुनिया ने माना हुआ है, खासतौर पे अगर मैं उसकी बात करता हूँ। और अगर मैं नोबेल प्राइज की बात करता हूँ या बड़े अवार्ड्स की बात करता हूँ, तो सर आपको भी पता है फिलिपाइन का जी है, उनको भी एक बड़ा पीस का अवार्ड मिला हुआ है। और म्यांमार में जो था उनकी एक खातून जो थी स्वांची जो थी, उनको भी जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ था। लेकिन बाकी अवाम के बारे में और खासतौर पे मुसलमानों के या दूसरी अक़लियतों के ऊपर जो उनके हालात थे वो आपके सामने ही है। तो सर आप ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या तज़िया क्या करते हैं सर इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त बात जो है ना वो किसी नोबेल प्राइज़ की या बड़े इनाम की वो नहीं है। सही। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल दो राह पर खड़ा है और दुश्मन इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। ठीक। हम इस चीज़ में उलझे हुए हैं कि केले को किस तरह रखना है। हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल सही। डबल सवारी नहीं, ट्रिपल सवारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सही है, बिल्कुल ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम मुझे इसमें समझ आ लगे गया हुए हैं। आप किस पॉइंट से बात कर रहे हैं सर। और दुश्मन जो है वो हमें कुचल रहा है, मुसलसल कुचल रहा है। ठीक है। और हमें वो इस चीज़ में उसने जकड़ा हुआ है कि जनाब इसको नोबेल प्राइज़ दे दिया, उसका नाम इधर आ गया, वो गद्दार है, ये दोस्त मुल्क है, ये महबे वतन है। इसमें उलझाकर हमें डिवाइड कर दिया गया। ये आज की बात नहीं है, ये गुज़श्ता 75 सालों से ऐसा चला रहा है। सही। आप अगर बलूचिस्तान की हिस्ट्री को देखें, हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो सबसे पहली जो कार्रवाई वहां पर हुई है बलूचिस्तान के अंदर, पहले तो वो सूबा ही नहीं था। नहीं सर देखें, वो ठीक तो है। सर देखें ना, वो देखें उसकी दो तीन जो थे उसके जो इलाके थे वो तो अपना नवाब ऑफ कलात के पास थे, और बाकी जो जितना भी बिल्कुल। था वो डिवाइडेड हुआ था। हाफ से ज्यादा जो था वो तो ब्रिटिश मुख्तलिफ रियासतें थी ना। देखें, इस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, बलूचिस्तान- और वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के अंदर शामिल हो गया था, सवाए मकरान के और उसके अपना तुर्बत के। वो मकरान में बाद में आया, फिर बाद ठीक है, वो बाद में आया। लेकिन मुख्तलिफ इसकी रियासतें थी बलूचिस्तान जी की। बिल्कुल सर। वो 1 लाख कोई 35-40 हज़ार मुरब्बा मील का इलाका ही ये बनता है पाकिस्तान बिल्कुल का सर। सबसे बड़ा पाकिस्तान एरिया, का जो अपने सबसे पहले बड़ा का रकबे के साथ रकबे हिसाब से। ठीक है, आबादी उसकी शायद मैं लाहौर से भी कम होगी। काफी ज्यादा कम है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा रकबा हमारा वो है, और वो मुख्तलिफ रियासतों के ऊपर था। जी बिल्कुल सर। ठीक है। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अप्रैल 1972 में जब आइन अबूरी आइन बनाया, जी जी तो इसको एक सूबे की हैसियत दी गई। ठीक है। ठीक है। और अप्रैल में ही ये 72 में भी नेशनल अवामी पार्टी जी। और जमीयत उलमा इस्लाम की एक मखलूत हुकूमत बनी। बिल्कुल बनी सर। ठीक है ना। बिल्कुल बनी। और उसी साल ही फिर बलूचिस्तान के ऊपर एक जो रेलवे का जो गैर बलोच थे हाँ जी हाँ जी, उनके ऊपर एक अटैक हुआ, बिल्कुल हमला हुआ हुआ। सर, बिल्कुल हुआ सर। उन सरपंचों ने किया। बिल्कुल ये किया। बात कब की है? 72 की। 72 73 बिल्कुल इसका सर। मतलब है कि 72 में इससे पीछे चले जाए तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सर। 72 में पहला अटैक होता है गैर बलोचों के ऊपर, ट्रेन के ऊपर ही। बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे 73 में मार्च में गलबन या अप्रैल में ही 73 में बलूचिस्तान के अंदर पहली कार्रवाई होती है, फौजी कार्रवाई, और 1 साल तक चलती है ये। हैं। ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है मेंगल साहब की। उस वक्त भी इनके वालिद साहब होते सर। जी, उस वक्त भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 में आकर ये ऐलान किया था कि मरी और मेंगल कबीले में अमन कायम हो चुका है, हाँ जी, लिहाजा हम अब मई में अपनी फौजी जो कार्रवाई है उसको रिट्रीट बैक कर लेंगे। बिल्कुल सही नहीं हो जाएगा। लेकिन उन शरपसंदों ने, वो शरपसंद कौन थे, अंदर से थे या बाहर से थे, वो एक अलग बात। वो एक अलग ठीक अलग है। लेकिन story हुआ जरूर, फर्स्ट टाइम हुआ, और उसको फौजी कार्रवाई के जरिए कुतला गया। शरपसंद जो है वो पहाड़ों में भाग गए, निकल गए। लेकिन उन्होंने ये समझा कि शायद हुकूमत पाकिस्तान जो है ना वो हमसे घबरा गई है और अपनी फौजी कार्रवाइयां जो है ना वापस ले। ठीक नहीं सर, ये तो सर ये तो तारीख का ही मैं है। आपको एक किस्सा बता जी, रहा हूँ ये तो ना, तारीख का ही यही चीज आगे बढ़ी। फिर हाँ यही चीज आगे बढ़ी, कमजोरी समझा गया और ये विड्रॉ कर ली गई फौजी कार्रवाई। लेकिन ठीक साल के बाद उन्होंने फिर उसी तरह की चढ़ाई की और बेशुमार अपनी जो शर्पसंदा कार्रवाइयां शुरू की। उसके बाद फिर 74 में भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि तमाम जितने भी शर्पसंद हैं, जो मसाइल उनके हैं, जो मुतालबात उनके हैं, वो आए हमारे साथ बैठे, अपने हथियार फेंकें, अपने आप को हमारे वाले करें, हम सबको आम माफी का ऐलान देते हैं। तो आए फिर सारे लोग, आए सर, सबके सब पहाड़ों से उतर आए, सारे उतरे सबने हथियार फेंके और अपने आप को सर, ये बेखौफ रिकॉर्ड होकर है। हुकूमत के वाले कर दिया। सर गजट ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड। अंदर ये तमाम चीजें तस्वीरी सबूत के साथ सबूत मौजूद हैं। ठीक हो गया ठीक है सर, आपका बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया।
یہاں پہ ابھی وحید گل صاحب سر دیکھیں ابھی ہم یہاں پہ چیزوں کو اسکیٹرڈ نہیں کر رہے, ایک تھوڑا سا کنفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک جانب سیاسی حل کی زور دیا جا رہا ہے, دوسری جانب جس طرح ابھی عباسی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ تو ایک پرانا جو ہے قصہ چلتا ہوا آ رہا ہے, لیکن سر جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ریٹ نہیں قائم کر پا رہی, تو سر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اوپر یعنی کہ مسلم لیگ نون کے اوپر جو سرکار ہے, سینٹرل گورنمنٹ ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ فنگر آ جاتی ہے. تو سر آپ کے اس وقت جو رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے, کیا زرداری صاحب یا کوئی اور صاحب یا نواز شریف صاحب جو ہیں کیا وہ اس پوزیشن کے اندر موجود ہیں کہ وہ اس سارے معاملے کو ہینڈل کر سکے سر پولیٹیکلی؟ دیکھیے معاملات اگر سیاسی ہوں تو سیاسی قیادتیں جو ہیں چاہے جتنا بڑا بھی اختلاف ہو وہ اس کا حل جو ہے وہ نکل آتا ہے. صحیح. اور اگر معاملہ شر پسندی ہو, شر ہو, اور اس کے پیچھے جو ہیں وہ بیرون قوتیں ہوں اور اس کا ڈھال جو ہے وہ بچے اور خواتین ہوں, تو پھر ذرا مشکل آتا ہے ریاست کو. صحیح. اور وہ اس طرح سے کہ اگر چند خواتین بھی آج اس جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے اگر کھڑی ہو جائیں تو یقینی طور کے اوپر سارے لاہور کا نظام جو ہے وہ درم برم جو ہے وہ ہو جائے گا. صحیح. اب ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ پہلا حل یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, اور دوسرا حل یہ ہے کہ پھر ریاست یا حکومت جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرے گی. تو جو اصل مسئلہ آ رہا ہے وہ اس وقت یہی آ رہا ہے کہ ان بچوں کے اوپر اور خواتین جو اس کے اندر آگے ہیں, آپ دیکھیں ان کے مظاہروں کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد ہوتے نہیں, اگر ہو بھی تو انہوں نے جو ہے وہ پٹکے جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے اوپر کیے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ابھی تو سر بی ایم وہ پی لوگ کون ہیں؟ نہیں سر, ابھی جو فی الحال جو دھرنا چل رہا ہے اس میں تو مرد حضرات موجود ہیں. نہیں, وہ مرد وہ دھرنے کے اندر تو وہ تو سردار مینگل کا صاحب کا جو دھرنا ہے وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جگہ جگہ جہاں پر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بات یہاں پر ہوتی ہے جی حقوق کی, بلوچستان کے حقوق کی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, میں بھی کوئی 35 سال سے الحمدللہ ایز اے سیاست میں ہوں اور ایک کارکن کے طور کے اوپر کام کرتا ہوا, ایک ایز اے ممبر اسمبلی جو ہے وہ میں بنا, اور میں آپ کو پتہ ہی ہے ہونا چاہیے کہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک پٹھان خاندان سے ہے, لیکن پنجاب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ مجھے ایز اے پٹھان اسی لاہور نے 43,500 کی لیڈ سے جو ہے وہ کامیاب کروایا نواز شریف صاحب. ٹھیک سے میں بات کر رہا ہوں جی سر, جی سر, جو یہ منافقت جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا پنجاب کے اندر اس وقت کم و پیش 70,000 بلوچ جو ہے وہ یہاں پر نہیں بچتے؟ کیا باقی قومیتیں یہاں پر جو ہے وہ نہیں بچتی؟ کیا آج ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں کہ اس وقت پنجاب کا جو وزیر جو پنجاب کا جو داخلہ کا سیکٹری ہے وہ کون ہے؟ بلوچ ہے. کون ہے؟ بلوچ ہے سر. بلوچ صاحب ہے, اور وہ اہم ترین پوسٹوں کے اوپر پنجاب کی جو ہے وہ ہمیشہ سے انہوں نے ایک اچھے جو لوگ ہیں. میری بات مکمل ہونے سے بڑی اہم بات ہے سر, میں نے بریک پہ جانا ہے سر, انہوں نے ایشو بنایا ہوا ہے. ہمیں دکھ اور تکلیف ہے کہ ایک عام جو ہے جس کا شناختی کارڈ پنجاب کا ہے وہ بیچارہ نائی کا کام کرنے کے لیے گیا ہے, وہ پلمبر ہے, اس کو گاڑی میں سے اتار کر اور اس کو گولیوں سے جو ہے وہ چھلنی کر دیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے کوئی مذبت بھی جو ہے وہ نہیں آتی. وہی صاحب آپ کا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے, میں جیسے بریک سے واپس آتا ہوں آپ تینوں حضرات جو ہے کائنڈلی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے جیسے واپس آتے ہیں تو ہم آ کے اپنا پروگرام کو یہیں سے ریزولو کرتے ہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ناظرین جیسے بریک پہ جانے سے پہلے یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو ہمارے ساتھ موجود ہے اپنا دوران بلوچ صاحب. دوران صاحب دیکھیں, آپ بطور ایک صحافی ہیں اور ایک انڈیپینڈنٹ آپ جرنلسٹ ہیں, اور آپ کا بلوچستان کے اندر کافی زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, اور جتنے بھی وہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ بلوچ یکجہتی
मूवमेंट है या BLA है, BNP है, इन सब के साथ आपका ना सिर्फ यानी कि आपके इनके इंटरव्यूज वगैरह भी आपके होते हैं, बल्कि अख्तर मेंगल साहब के साथ शायद आपके 2 से ज्यादा इंटरव्यूज भी आपके हो चुके हैं। तो इसी तरह सर लाजमी तौर पे जो इमरान साहब से काइंडली मेरे सवालात का जवाब जो है वो लेकर दे, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम देख रही है। नहीं सर देखें, वो पार्टी नहीं है सर, नहीं वो पार्टी नहीं नहीं है, सर, वो पार्टी नहीं है, वो हमारी तरह कार है, नहीं सर, एक सहाफी है, वो सहाफी है। लेकिन ये सवाल आज पंजाब के लोग जो हैं वो उठा रहे हैं। अच्छा चलें सर, इस पे हम बात कर वहीद साहब अगर आप दुरान साहब सर इस पे से और एक्टिविस्ट से मजम्मत करवा के या उनसे आप सवालों का जवाब देकर ऐसा नहीं, लेकिन दुरान भाई प्लीज, दुरान भाई सर एक मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिएगा, दुरान भाई मेरी बात सुन लीजिएगा। दुरान भाई आप पार्टी नहीं है, ठीक है ना, मैं पार्टी हूँ, आप और मैं, आपका काम और मेरा काम, हम दोनों का काम है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर उनको सामने लेके आए, ठीक है। हाँ कुछ मसलिहत होती है जी बिल्कुल, कुछ मसलिहत होती है और हमें उन मसलिहत को देखना पड़ता है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि आप इन तमाम लीडरान से आप मिलते जुलते हैं और इसी तरह आपने यकीनी तौर पे महारंग गफार लांगो साहबा के साथ भी आपकी मुलाकात हुई होगी जब या वो पंजाब में यहाँ पर आई थी और खासतौर पर सबसे पहले डीजी खान में गई थी कि मेरी बलोच अवाम यहाँ पे बैठी हुई है, मेरे बलोच भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वहां से देखें बलोचिस्तान से वो निकली, डीजी खान गई, डीजी खान से वो अब जो है बलोच यहाँ के जो पंजाब में रहने वाले जो पंजाबी ये सराइकी बोलते हैं उनको साथ लेकर वो इस्लामाबाद में गई है, धरना दिया है। लेकिन उसके बाद उसी इलाके के लोग, जैसे अभी वहीद साहब ने बात की है, तो क्या वहां पे अगर वो खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई मसला मिसहैप हो जाता है तो महारंग गफार लांगो साहबा ने खैबर जो हमारी एक्सप्रेस थी उसमें शहीद या जख्मी होने वालों के बारे में तो कोई बात नहीं की, जाफर एक्सप्रेस के बारे में तो कोई उन्होंने गुफ्तगू नहीं फरमाई। लेकिन उस ऑपरेशन में जो मरने वाले दहशतगर्द थे उनकी नाशे वसूल करने के लिए तो वो फौरन से पहले हॉस्पिटल पहुंच गई थी। सर देखें ये इस किस्म का जो म्यार है, ये जो दोगलापन है, इसके ऊपर से मेरे जैसे लोग, वहीद साहब जैसे लोग, उनके एक क्वेश्चन तो अराइज होता है कि नहीं होता सर? अभी मैं इसको आपको कंक्लूड करके दे देता हूँ। वहीद साहब पहले तो सियासतदान हैं, आप टीवी शो पर जोशीले तकरीर असम्बलियों के या सेनेट के नहीं होते हैं, जिस अंदाज में आप जोशीले अंदाज में बात कर रहे थे। मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। आप कहते हैं अगर जीटी रोड पर कोई धरना दे दे, कोई चंद खवातीन अपने हकूक के लिए धरना दे दे तो उनसे यह बातचीत होगा या ताकत का इस्तेमाल होगा? हमने तो नहीं देखा आज तक लाहौर में औरत मार्च होता है, दीगर मार्च होते हैं, हमने किसी पर जो है वो लाठी चार्ज या हमने उसे तशद्दुद का रास्ता तो हमने अपनाते हुए नहीं देखा। और आप कहते हैं कि एक मिनट सर, इसमें औरत बात नहीं है, इसमें औरत शामिल नहीं है, इसमें औरत मर्द जो है धरनों में नहीं होते हैं, एहतजाजों में नहीं होते हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जो धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहा है गुज़िश्ता 12 दिनों से, वहां पर आपको मर्द नजर नहीं है? मैंने ये चीज ये आप बलूचिस्तान के एंगल से को समझना नहीं चाहते हैं। जब बलूचिस्तान की ये मार्च जो है इसको इंटरनेशनल मीडिया पर कवरेज मिलती है तो आपको तकलीफ हो जाता है, आप कहते हैं कि ये गलत है, क्यों हुआ है? मैं तो खुद बैठता हूं। स्पेस देंगे तो स्पेस पर आपको बात करने का मौका मिलेगा। बाकी आपने बात किया है डॉक्टर महारंग बलोच का, जो आपने कहा उन्होंने मजम्मत किया या नहीं किया जाफर एक्सप्रेस के वाकये पर। देखें, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मेरा मौकफ ये है कल भी कि अगर कहीं पर किसी इंसान को नुकसान पहुंचता है हम उसकी जो है मजम्मत भी करें, उसके साथ भी खड़े हों, जहां मजलूम हो, चाहे वो गजा का हो चाहे बलूचिस्तान का हो, उसके साथ जो है वो हम इज़हार यकजहती करें, जैसे हम गजा में करते हैं बाकी जगहों पर। बलूचिस्तान के एंगल से आप कहते हैं डॉक्टर महारंग बलोच जो है वो उसका जो है मजम्मत करे, वो तो कहती है मेरे हाथ में क्या है, मैं एक एक्टिविस्ट हूं, मेरे मजम्मत से होता क्या है, मेरे मजम्मत से क्या मसले? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उसकी मजम्मत से कुछ नहीं होता, उसकी मजम्मत से कुछ नहीं होता, लेकिन जो हल नहीं होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मसले के जड़ तक नहीं जाएंगे तो मेरे मजम्मत से क्या होगा? बलूचिस्तान के जो लोग हैं इस वक्त उनके साथ हजारों लोग हैं, आप उनको जो कहें, बुरा कहें, अच्छा कहें, वो दूसरा चैप्टर है। आप ये बताएं उसके साथ लोग क्यों हैं? अगर वो कुछ गलत कर रही है तो लोग उनके साथ इसलिए खड़े हैं, शायद उन्होंने लोगों का एतमाद जीता है। सेम थिंग हमारी हुकूमत करे, हुकूमत सामने आए, लोगों के साथ डायलॉग करे। अगर आप जीटी रोड पर खड़े 4 खवातीन या 20 खवातीन के साथ डायलॉग कर सकते हैं तो अख्तर जान
جو آپ کی اسمبلیوں میں رہ چکا ہے, آپ کی سینیٹ میں رہ چکا ہے, آپ کے نیشنل اسمبلی میں رہ چکا ہے, اس کے ساتھ 12 دن سے آپ کے مذاکرات کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اگر مذاکرات کی بات چھوڑیں, آگے میڈیا کی کوریج کتنی ہو رہی ہے؟ اگر لاہور میں جتنا میڈیا کوریج ہوتا ہے, اسلام آباد میں ہوتا ہے, کراچی میں ہوتا ہے, وہ یہاں پر دیتے. لوگوں کے احساس محرومی, جو احساس محرومی ہے, اس کو آپ سمجھیں. جب آپ ان کو سمجھیں گے, آپ بولنے کا ان کو موقع دیں گے, آپ ان کو جو دائرہ کار ہے سرکار میں آپ انٹری دیں گے, اس میں جو ایسے وحید صاحب بڑکیاں مار رہے تھے کہ یہ ہے وہ ہے یہ نہیں, سوری دوران دیکھیں کائنڈلی دیکھیں, ہم نے کوئی غیر پارلیمانی کوئی ورڈ ہم نے یوز نہیں کیا, نہ ہم کریں گے. آپ ایک جرنلسٹ ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, ہمیں اس قسم کا ورڈ استعمال نہیں. دوسری بات, آپ نے یہ بات کہی, آپ سن لیں سر, میں نے دوسرے دوستوں سے بھی پوائنٹ لینا ہے دوران, میں نے دوسرے دوستوں سے بھی پوائنٹ لینا ہے. ابھی آپ نے جو بات ابھی آپ نے بات کی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی سے بات کریں جو کون سے واقف ہیں. ابھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ابھی جعفر ایکسپریس کا یہ پتہ نہیں ہے بولان کہاں ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کے متعلق نہیں ہے, وہاں کون سے لوگ رہتے ہیں, اپنی طرف سے بیانات دے رہے ہیں, اپنی طرف سے جو ہے موقف رکھ رہے ہیں. دیکھیں, بلوچستان کا مسئلہ سمجھنا ہے تو انہی پولیٹیکل پارٹیز کو, جن کو آپ برا بلا کریں, انہی کے ساتھ بیٹھے. بالکل صحیح, کن کے ساتھ مسئلے کس کے ساتھ حل ہوں گے؟ دیکھیں, پولیٹیکل جو ایشوز ہوں گے دوران, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, جو پولیٹیکل ایشوز ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کو پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر ہی سالو کیا جائے گا. وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ ملٹری یا جو آپ کی جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تھرو نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھا سر دیکھیں, ابھی دوران نے بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جناب مہرنگ لانگو کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو سر وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو شداد کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے, یزید کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ اکٹھے تھے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں. سر میرا ابھی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے ہم دیکھیں, میرا جو کوشچن ہے سب سے بڑا سر وہ یہ ہے کہ بلوچ جوان جو ہے, جیسے یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے اس وقت سامنے, یہ بھی سر کسی نہ کسی سردار کے انڈر کام کر رہا ہے بیسیکلی اس علاقے کا, اس کا بھی کوئی نہ کوئی سردار ہے. جیسے ہمارے بھی مشر ہوتے ہیں, ہم لوگ بھی جو ہے, جیسے وہی صاحب ہیں جو وہ یوسف زئی پٹھان ہے, میں دورانی ہوں, تو ہمارے بھی کوئی مشر ہوتے ہیں. تو ہمارے جو مشران ہیں یا ہمارے جو سردار ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے علاقے کے لیے کرتے ہیں. تو سر یہ جو بلوچ سرداران ہیں, انہوں نے جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی 1970 سے لے کے اگر میں آج تک کی بات کرتا ہوں, تو سر آپ ان کے کاموں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کتنے حد تک آپ سیٹسفائی ہیں کہ واقعی حقیقی طور پہ وہ انہوں نے کام کیا بھی ہے, اور باقی ریاست جو تھی انہوں نے ان کو کام نہیں کرنے دیا؟ سر دیکھیں, جو آپ نے بات کی ہے سردار کا, جی, سرداری نظام تو بلوچستان میں 1976 سے ختم ہو گیا تھا. بھٹو صاحب نے باقاعدہ طور پر 1976 میں سرداری نظام کو ختم کر دیا تھا. اب وہاں پر سرداری نظام نہیں تھا, سردار موجود تھے لیکن سرداری نظام نہیں تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی کہ مونومنٹل ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, اعزازی ہیں. اعزازی ہے. اب جیسے ہمارے پنجاب کے اندر کیا چودھری نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے چودھری کا چلتا. بالکل ہے. چودھری کے سامنے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر سامنے کچھ 50 بندے بیٹھے ہوں اور چودھری صاحب بیٹھے ہوں اور کسی کو چھینک آ جائے تو چودھری صاحب کا غضب نازل ہوتا ہے کہ تیری جرت کس طرح, یہ میرے سامنے بیٹھ کے تیری تو نیچے مارتی ہے. ٹھیک, یہاں بھی یہ نظام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح نوابوں کا نظام رہا ہے, چودھریوں کا نظام رہا ہے, وڈیروں کا, جگیرداروں کا, نوابوں کا سلسلہ چلاتا رہا ہے. وہاں پر یہ معاملہ جو ہے نا سرداری نظام والا, وہ بھی آج تک اسی طرح قائم ختم ہونے کے باوجود ٹھیک ہے موجود ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ان کو فنڈز بھی ملتے ہیں, وہ ایم این ایس بھی ہیں, وزیر بھی رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. بالکل ہے. لیکن ان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ, جیسے ابھی وحید گل صاحب نے بات نہیں انہوں نے جو دوران صاحب نے بات کی ہے احساس محرومی کی. ہاں, وہ احساس محرومی سر کس طرح ختم ہوگا؟ وہ احساس محرومی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. یہ مشرقی پاکستان والا حساب ہے. میں آپ کو یہ وارن کر رہا ہوں. اس کے اوپر سر آپ کے چینل کے ذریعے سے میری بات پوری کرنے دیں. ان کے اندر بھی یہ سلسلہ چلا تھا, اس کے پیچھے کون تھا ہمیں وہاں جانا پڑے گا. اس کے پیچھے بھارت تھا. اس کے پیچھے کون؟ اب دیکھیں, بھارت تھا سر. بھارت, چلو ٹھیک ہے, مان لیا بھارت ہے. اب آپ بلوچستان کے اگر آپ محلے وقوع دیکھیں تو بھارت کدھر ہے مجھے بتائیں. سر اس کا تو تعلق شمال میں افغانستان ہے, کے پی کی ہے جی, جنوب میں اس کے بحر عرب ہے جی, مشرق میں اس کے سندھ پنجاب ہے, اور مغرب میں اس کے جو ہے نا وہ ایران ہے. تو بھارت اس میں ہے ہی نہیں. تو سر اگر آپ دیکھیں سر, اگر آپ سمندر کی بات کرتے ہیں تو سر اگر آپ عمان سے اگر وہ پرچیز نہ کرتے گوادر,
तो सर क्या वो समंदर की बेल्ट उसके साथ मिलती किसके साथ? बलूचिस्तान के साथ मिलती है ना, अगर आप वो तो हमने 62 में फिरोज खान नून कर दी है। फिरोज खान नून ने परचेज किया था ना परचेज कर लिया था सर, जो वहां से। इलाका आपने परचेज करके स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर शामिल किया हुआ उस है वक्त तक- तो उसको आप किस तरह कह सकते हैं कि ये तो बाय बर्थ हमारा है? नहीं 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 नहीं, बात ये नहीं है, हम बात कर रहे हैं भारत की। जब एक चीज हमने परचेज कर ली, हमारी मलकियत हो गई, उसका इंटरफेरेंस कुमान का खत्म हो गया। सर ठीक है, भारत की अगर आप बात करते हैं तो क्या डिस्टेबलाइज ठीक- करने के लिए भारत को कोई ना कोई चीज चाहिए थी कि ये नहीं चाहिए चाहिए थी उसको। ये देखिए मेरी बात सुने, हमारे साथ जो है लग रहा है, बलोचिस्तान के साथ जो लग रहा है वो अफगानिस्तान लग रहा है या फिर ईरान लग रहा है। ठीक हो गया, चलें मैं हमारे भारत कहां से आ रहा ठीक है भारत उसके पीछे, वो ईरान के थ्रू आ रहा है सर, ईरान के ठीक थ्रू है। बिल्कुल ठीक हो इसका गया। मतलब है कि हमारा साथी हमारा भाई उसके साथ मिला हुआ है। हमारा साथी हमारा भाई उनके साथ मिला हुआ है। अच्छा सर, बात यह है कि जैसे अभी बात हो रही थी, जैसे अभी दुरान ने बहुत अच्छी बात की, वेद गुल साहब ने भी बात की है, लेकिन जब तक हमको प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के जब तक हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, हमारे कोई इश्यूज बाहर नहीं आएंगे, हमें पता कैसे लगेगा कि प्रॉब्लम किधर है। जैसे अभी आपने बात की है और आपने जो है वो सर चंद दिन ये हम अपनी जब तक अपनी जाती अना को मुफादात को खत्म बिल्कुल नहीं सर, करेंगे, बिल्कुल सर। इकट्ठे होकर नहीं बैठेंगे, ये मामला अभी जैसे हल होने वाला बिल्कुल नहीं है। नहीं होगा। मैं सर, एक- जैसे सर मैं एक नहीं होगा। एक चीज ऐड कर दूं। थोड़ा सा एक जी, जी। कंक्लूड कर दूं। देखिए, मैं जब एमपीए था तो जी। मुझे ईद का त्यौहार की रात को मुझे शहबाज शरीफ साहब की कॉल आई कि आप फौरी तौर के ऊपर जो है वो कराची पहुंचे और कराची से जो है वो आपने अवारान जो है वो जाना है। ठीक है और उस दौरान जो है वो वहां पर जलजला आया हुआ था। जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब के हेलीकॉप्टर के अंदर हमें वहां पर पहुंचाया गया। तो अजीब बात मैं आपको सुनाता हूं कि हमें पायलट ने बताया कि 4 अटैक जो है वो इस हेलीकॉप्टर के ऊपर हो चुके हुए हैं। यानी ये देखिए, जलजला आया हुआ है और मुतासरीन ने जलजला की। ये शहबाज शरीफ साहब यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं और उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है इमदादी कामों के लिए, वहां पर खुराक पहुंचाने के लिए। और फिर ये जो दहशतगर्द हैं वो बाज नहीं आ रहे, हेलीकॉप्टर के ऊपर भी जो है वो कर रहे हैं। और जब हम नीचे उतरे हैं तो हमें फौज ने अपनी प्रोटेक्शन में लिया और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप वहां पर ना जाएं, रास्ते के अंदर जगह जगह दहशतगर्द मौजूद हैं जो कि अटैक करते हैं। ठीक चलो, है, हमारा ठीक है। अपना एक जज्बा था कि हम वहां पर हमने पाक फौज के साथ जो है वो नमाज अदा की और हमने कहा कि हमने आखिरी जो मुतासरीन है वहां तक जो है वो शहबाज शरीफ साहब का पैगाम भी पहुंचाना है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर और वहां की आवाम जो है वो अपने बलोच भाइयों के साथ इस मौके के साथ आपके साथ खड़ी है। मैं चलें। दुरान साहब मैं माजरत चाहता हूं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि खुदा ना खास्ता, लेकिन मैं एक आज हमें पंजाब का मुकदमा जो है वो लड़ना पड़ रहा है कि जो जुल्म और जो ज्यादती पंजाबी के साथ आज वहां पर हो रही है, इसके लिए आपको साथ हमारे खड़ा होना पड़ेगा। हर जो है बलोच को, हर पाकिस्तानी को खड़ा होना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही बात कही कि जालिम कोई भी है उसकी जो है वो मजम्मत होनी चाहिए। ठीक हो गया। वही सब एक चीज जिसमें अभी बात कर रहा हूं, और अब्बासी साहब ने जो बात की कि इन तमाम मसाइल के ताने बाने जो हैं वो इधर उधर से जुड़ते हुए एक ही जगह पर जाके पहुंचते। जैसे इन्होंने कहा था 1971 के अंदर, अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूं तो वो बांग्लादेश तो बल्कि भारत ने तो अब पिछले जो 5-6 साल से तो उन्होंने खुले आम इस बात को कहना शुरू कर दिया कि जी हाँ बिल्कुल हमने ही तोड़ा था और हमने ही बांग्लादेश बनाया था। और बल्कि दौरान जो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो तो कह रहा है मैं 2004 में भारत गया जी न्यू दिल्ली में, किसी जराए से मैं जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा से मिला, जगजीत सिंह अरोड़ा, ठीक है फाते ढाका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी डिटेल मेरी 3 घंटे तक उनसे मुलाकात रही और जो उन्होंने बातें की हैं वो मेरे ख्याल में इतनी हसास है कि मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता। बात ठीक है सर, जो भी है बात यह है कि सारे मामलात जाकर फिर उसी से मिलते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर या मशरकी पाकिस्तान के अंदर सारा काम किया, आज जो बलोचिस्तान अंदर काम कर रहे हैं, हमें इस हसास मौके के को समझना चाहिए, उस बिल्कुल ठीक मामलात है। को बैठकर बिल्कुल सर, को तय करना चाहिए। सर मेरे पास वरना ये गेम हाथ से निकल जाएगी। सर मेरे पास वक्त कम है, मैं जो है अभी एक छोटी सी मैं इस चीज से एक ऐड करता जाऊंगा, उसके बाद मैं आप तमाम अहबाब से जो है वो जो इजाजत भी लूंगा। गुजरे चंद दिन पहले जब ये जाफर एक्सप्रेस का जो मामला हुआ तो इंडियन मीडिया के ऊपर जो है उनका जो टॉप का जो सबसे पहला नंबर 1 जो उनका चैनल है
اس میں جو ہے مجھے پروگرام میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا بطور پاکستانی ریپریزنٹیٹو. وہاں پہ ایک شخص موجود تھے, صاحب موجود تھے, احمد مستی بلوچ صاحب. احمد مستی بلوچ صاحب جو ہے وہ اس وقت نیو یارک سٹی میں جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہے, اور وہ وہاں پہ انتہائی اچھی گفتگو فرما رہے تھے, اور جو مغلظات انہوں نے پاکستان کے متعلق وہاں پہ بولے ہیں, اور اس بات پہ وہ بہت خوشی منا رہے تھے کہ اب بی ایل اے جو ہے سونر اور لیٹر جو ہے وہ پاکستان کو, بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دے گا, اللہ معاف کرے, ایسا تو خیر ہے, وہ ان کی اپنی سوچ تھی. اور وہ جو بھارت کا جو نیریٹو تھا وہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اس کو پرچار کر رہے تھے. اسی دوران میں میرے پاس ان کی ایک ویڈیو موجود تھی جس کے اندر وہ یہ بار بار را کا باقاعدہ نام لے کے وہ پلیڈنگ کر رہے تھے کہ را نے مجھے استعمال کر کے چھوڑ دیا. یہ اس پروگرام سے یا اس گفتگو سے, جو جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ سے تقریباً 3 سال پرانی ان کی ویڈیو تھی, ان کا ویڈیو پیغام تھا جو کہ انہوں نے اپنے سرمچاروں کو بھیجا تھا, اور وہ کسی ریفرنس سے ہوتا میرے پاس آیا. ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر اس کو چیک بھی کیا, دیکھا بھی وہ, اور اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہ پیغام جو تھا وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ بھی ہوا ہے, اور وہی پروگرام جو تھا یا وہی ویڈیو جو تھی احمد مستی بلوچ صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی اور اپنے دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر بھی باقاعدہ چڑھائی ہوئی تھی. اور انہوں نے ببانگ دہل اس بات کا وہ اظہار کر رہے تھے کہ را نے ان کو یوٹیلائز کیا پاکستان کے خلاف. انہوں نے اپنے آپ کو بھارت ماتا کی جے کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ میں نے بھارت کو اپنی ماں سمجھا, میں نے را کو اپنا بڑا بھائی سمجھا, لیکن انہوں نے مجھے یوٹیلائز کر لیا. یوٹیلائز کرنے کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. مطلب یہ کہ وہ نوکری سے فارغ ہو گئے تھے, اور جیسے ہی وہ پروگرام میں موجود تھے تو میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ مستی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اب آپ دوبارہ نوکری پہ بحال ہو چکے ہیں. ہمارے وہ تمام بہن بھائی, سر آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کافی سام صاحب لمبا ہو گیا, میں تھوڑا ایڈ کر کے شاید تب تک پروگرام بھی وائنڈ اپ ہو جائے. جی سر, وائنڈ اپ, بالکل. پہلے تو عباسی صاحب نے ایک بات کیا کہ چودھری صاحب کے سامنے جو لوگ چینک نہیں سکتے ہیں, وہ شاید پنجاب میں ہوتا ہوگا یا سندھ میں ہوتا ہوگا, اس کی مجھے خبر نہیں ہے. موجودہ جو بلوچ نسل ہے جس کو مہارنگ بلوچ یا دیگر جو سیول سوسائٹی کے اور چھوٹے چھوٹے مڈل کلاس طبقے سے آئے ہوئے بچے یا بچیاں جو لیڈ کر رہے ہیں, اس میں سردار کی ویلیو ہی نہیں رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ نے یہ بہت اچھی بات کی. دوران ہم اس گفتگو کو دوبارہ کسی اور پروگرام کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. دوران ہم اس گفتگو کو کسی اور پروگرام کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. ابھی ہم جو ہے وہ ابھی جو میرے پروگرام بہت کم رہ گیا ہے, مجھے بار بار جو کلوزنگ کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے. دوران آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں شامل ہوئے, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا, اور جو ریئل گراؤنڈ ریئلٹی اور خاص طور پہ بلوچ جوانوں کا جو پوائنٹ آف ویو تھا آپ نے ہمارے سامنے رکھا. وحید گل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے تمام تر گفتگو سنی. معاملہ کہاں تک صحیح ہے, کہاں تک خراب ہیں, یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میرا کام تھا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا, سرداروں کے بارے میں, اختر مینگل صاحب کے بارے میں, بلوچ جوانوں کے غصے کے بارے میں, وہ تمام کے تمام چیزیں میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. مجھے اب اجازت دیجیے, مجھے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.